बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरी दुआ है कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब गालिबन आज का दिन 26 तारीख है आज, और मंगल का दिन है 26 जुलाई। आज का दिन दुआ ज़रा के वाले से हर घंटे के वाले से तब्दीली आ रही है। जब मैं एक वीडियो बना के आप वापस आके देखता हूं तो मुझे एक रिपोर्टर की कॉल आती है कि जनाब ऐसा भी हो गया, ऐसा भी हो गया, ये मामला भी हो गए, इस तरह भी चीज़ें हो गई। अब जनाब ज़हीर ने भी एक दरख्वास्त दायर की थी, और ये दरख्वास्त उन्होंने इसलिए दायर की थी ज़हीर ने, जो कि इस सारे मामले का मरकजी मुलजिम है, जिसकी ज़मानत में 1 अगस्त तक तोसी कर दी गई। और यही कहा गया था कि 1 अगस्त तक दुआ ज़हरा को अदालत में पेश किया जाएगा, और यही अहकामात अदालत के थे। लेकिन एक वीडियो में मैंने बात की थी और मुझे बड़ी हैरत हुई कि जनाब ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपनी वीडियो में बात की थी कि जिस वक्त दुआ ज़हरा को सबसे पहले बाजियाब कराया गया था ना, चिश्तिया से बाजियाब कराया गया था, और बाजियाब कराने के बाद अगले दिन उसको अदालत में पेश किया गया कराची लाके, तो अदालत ने कहा था कि आज तो समात ही नहीं है। जब समात नहीं है तो आज आप क्यों लेकर आए? अदालती कार्रवाई में आप दखलंदाजी कर रहे हैं, तो आप उस दिन पेश करें जिस दिन इस केस की समात शेड्यूल हो। लेकिन पुलिस ने कहा कि जनाब अदालती अहकामात जैसे ही बाजियाब हो वैसे ही अदालत में पेश किया जाना चाहिए। आज ज़हीर की जानिब से एक दरख्वास्त जो दायर की गई थी, उस पर अदालत ने एक बड़ा फैसला दिया है। ये ज़हीर की एक आप समझ लें कि छोटी सी जीत है, या ज़हीर की एक छोटी सी जो चालाकी है या मंसूबा है, वो थोड़ा सा कामयाब भी हुआ है। लेकिन हुआ क्या जनाब, वो दुआ ज़हरा से मिलना चाहता है, दुआ ज़हरा से बात करना चाहता है, दुआ ज़हरा को शायद दोबारा से पट्टी पढ़ाना चाहता है, या दुआ ज़हरा को दोबारा से उसका माइंड वॉश करना चाहता है, जहन साजी करना चाहता है। उसने अदालत में दरख्वास्त दायर की, और दरख्वास्त ये दायर की कि जनाब जब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में के हवाले किया जाता है दुआ को या किसी भी लड़की को, तो उसको अदालत के अंदर पेश किया जाता है, इंतहाई सख्त सिक्योरिटी, इंतहाई हिफाजत में अदालत के सामने पेश किया जाता है। और वो इसलिए होता है कि जनाब लड़की अपना बयान दे सके। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जनाब दुआ से बयान एक और दफ़ा दिलवाने की कोशिश की जा रही है, इस सारे मामले को उलटने की कोशिश की जा रही है। इस सारे मामले में दुआ ज़हरा के बयान को दोबारा से आगे रखे, क्योंकि एविडेंसेस तो ज़हीर के खिलाफ है ना। जितने एविडेंसेस निकले, जो फ़ोन कॉल, फ़ोन रिकॉर्ड्स, लोकेशन, आपकी जो कराची में मौजूदगी 16 अप्रैल को, ये तमाम चीज़ें ज़हीर के खिलाफ जा रही है ना। तो ज़हीर अब सारे मामले में अपने खिलाफ होती हुई चीज़ें देख रहा है, तो वो चाह रहा है कि जनाब किसी तरीके से दुआ ज़हरा अदालत में खड़े होकर बयान दे दे कि जनाब मुझे कराची में नहीं रहना, मुझे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में नहीं रहना, मुझे दोबारा लाहौर भेजिए, दोबारा से दारुल अमान भेजिए। ऐसी ही दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की जा चुकी है दुआ ज़हरा की जानिब से, जिसमें ना वकील का नाम है ना वकील के ऑफिस का पता है। उसके बाद एक जाफरी साहब भी निकल कर आ जाते हैं। लेकिन आज इस पर बात करेंगे जनाब ये केस है क्या, और इस पर दुआ ज़हरा को क्या अहकामात जारी किए गए हैं, ज़हीर को किस तरह से एक छोटी सी कामयाबी मिली है, और क्या जनाब ज़हीर के वालिद के वकील की जानिब से मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इंस्टाग्राम पर अगर आप रब्ता करना चाहें, बात करना चाहें, salman.mrz के नाम से मेरा अकाउंट है, आप उसको फॉलो ज़रूर कीजिए, आप उस पर बात ज़रूर कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। जनाब मामला ये है कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में दुआ ज़हरा केस में अहम पेशरफ्त देखने में आई है। दुआ के मुबैना शौहर, अच्छा यहाँ पे क्योंकि पूरा रिकॉर्ड मेरे पास रखा हुआ है, जो अदालत का रिकॉर्ड है वो भी सामने रखा हुआ है, तो उसमें जो अल्फाज मैं कोशिश कर रहा हूँ उसका तर्जुमा आपको बता दूँ। ज़हीर अहमद ने दुआ ज़हरा को अदालत में पेश करने की दरख्वास्त दायर कर दी थी। इस दरख्वास्त पर अदालत ने कल यानी बुध को 27 जुलाई को बुध को दुआ ज़हरा को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया, और केस के तफ्तीशी ऑफिसर को सख्त हिदायत भी जारी की। ये क्या सख्त हिदायत है ये भी सुनिए जनाब। अदालत ने कहा है कि दुआ ज़हरा को चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के ज़रिए अदालत में पेश किया जाए। चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो ऑफिसर है वो दुआ ज़हरा को अदालत में पेश करे। जब दुआ ज़हरा को पेश किया जाए, यानी जब अदालत लाया जा रहा हो, उसको पेश किया जा रहा हो, किसी को भी, अच्छा ये अहकामात तो लाहौर हाई कोर्ट के भी थे, लाहौर की अदालत के भी अहकामात थे कि किसी को भी दुआ से मिलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और ये आज जनाब जुडिशल मैजिस्ट्रेट चरकी के जज की जानिब से भी ये अहकामात सामने आए हैं, किसी को भी दुआ से मिलने ना दिया जाए। दुआ ज़हरा की पेशी के वक्त फरीकैन के वकला के सिवा कोई भी मौजूद ना हो, कोई भी अदालत के आसपास मौजूद, अदालत के अंदर, कमरे अदालत के अंदर मौजूद ना हो, यानी मेहदी काज़मी साहब, उनकी बेगम यानी दुआ ज़हरा के वालिदैन मौजूद ना हो, ज़हीर मौजूद ना हो, ये दूसरा फरीक है। अगर इन दोनों के वकील आके खड़े होना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह आप आगे खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा किसी को भी यहाँ पर खड़े होने की यानी अदालत में खड़े होने की इजाज़त नहीं होगी।
درخواست گزار ظہیر نے موقف اپنایا تھا کہ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کو کسٹڈی ملنے پر 24 گھنٹوں میں عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ سنڈے کو جناب یہ سارا معاملہ ہوا، سنڈے کو 2000 کو کراچی پہنچایا گیا، اور مجھے پتہ نہیں کیوں امید تھی کہ شاید پیر کو عدالت میں پیش کر دیا جائے۔ پیر کو حکومت کی جانب سے چھٹی بھی اناؤنس کر دی گئی کہ جناب بارش کے معاملات ہیں، یہ معاملات ہیں، وہ معاملات ہیں، اس لیے چھٹی دے دی گئی تھی، اور لیکن حیرت کے طور پہ اس کو نہیں پیش کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ظہیر کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ اب جناب آپ سنیے، مدعی مقدمہ کے وکیل کا کہنا ہے کہ جن دفعات کے تحت درخواست دائر کی گئی ہے ان کا اطلاق یہاں پر نہیں ہوتا ہے۔ جناب درخواست بدنیتی کے بنا پر دائر کی گئی ہے، مسترد کی جائے، یعنی یہ کہا گیا، جو دلائل دیے جاتے تھے دونوں سائڈ کی جانب سے، ان سے یہ کہا گیا کہ جناب یہ بدنیتی ہے، جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ کسی طریقے سے دعا زہرا کو دوبارہ سے انفلوئنس کیا جائے، ذہن سازی کی جائے، ایک بار پھر سے عدالت میں اس کی والدین کے حوالے سے مغلظات بکوائی جائیں، اس کے لیے کچھ ایسی بات کی جائے، یعنی دعا زہرا کے والدین کے لیے جو دعا زہرا کے لیے واقعی میں کہنا مشکل ہو، ہمارے لیے سننا مشکل ہو۔ والدین، میرا مہدی قاسمی صاحب سے، ان کی بیگم سے، ان کے گھرانے سے کسی قسم کا کوئی دور دور تک کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، صرف اس وجہ سے جناب میں نے ان سے 2 بار انٹرویو کیا اپنے شو کے لیے، اپنے پروگرام کے لیے میں نے ان سے انٹرویو کیا، اس کے علاوہ نہ میں ان کو جانتا ہوں، نہ میری ان سے کوئی بات چیت ہے، اس کے علاوہ دعا زہرا سے، ظہیر سے کوئی رابطہ نہیں۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستانی معاشرے میں ہمارا جو معاشرہ ہے، ہم عوام سے، لوگوں سے معاشرہ بنتا ہے، یہ لوگوں سے معاشرہ بنتا ہے، اس میں گند نہیں گھولی جائے، اس میں غلاظت نہیں گھولی جائے، اس میں 14 سال، 15 سال، میں 16-17 سال کی لڑکی کی بات کروں گا، وہ بھاگ کے شادی کریں، اس کو پروموٹ نہ کیا جائے، اس کو اچھا نہ کہا جائے۔ یوٹیوبرز اپنے ساتھ ان جوڑوں کو بٹھا کے یہ نہ کہیں کہ جناب دیکھیں کتنا اچھا کام کیا انہوں نے، اس کے والدین اس پر ظلم کرتے تھے، بھاگ گئی ہے، اچھا کیا اس نے، میری بیٹی ایسا کرے گی تو بھی میں بالکل اس کو سپورٹ کروں گی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، اور اس گندگی کو اگر پروموٹ کیا گیا تو یہ گندگی کب آپ کے خود گھروں میں آ جائے گی آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں جناب اس سارے معاملے کا وہ حل ہو جو عوام چاہتی ہے، عوام جو چاہتی ہے، عوام دیکھنا چاہتی ہے کہ جناب اس معاشرے میں ہر ایک کے گھر میں بیٹیاں، ہر ایک کے گھر میں بہنیں ہیں، ہر ایک کے گھر میں بچیاں ہیں، یہ معاشرے میں ایک نئی راستہ نہیں دکھانا چاہیے۔ اس طرح تو دنیا میں لیو ان ریلیشن شپ بھی ہوتا ہے، آپ اجازت دیتے ہیں ان سب چیزوں کو، چھوڑ دیں، آپ کہیں کہ جناب نکاح نہیں ہونا چاہیے، آپ کیا کہیں گے دنیا میں یہ ہوتا ہے، بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ اگر کل کو لڑکی آ کے اٹھ کے بولے گی کہ جناب مجھے تو لیو ان ریلیشن شپ میں رہنا ہے لڑکے کے ساتھ، بالکل اس طرح سے جیسے میاں بیوی رہتے ہیں، لیکن نکاح نہیں ہوگا، آپ کہیں گے کہ اس کی مرضی ہے، کرنے دو جو اس کی مرضی ہے؟ نہیں بھائی، آپ کا معاشرہ ہے، اس معاشرے میں گندگی غلاظت نہ گھولیں خدا کے لیے۔ تو جناب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ حافظ۔